السلام عليكم خاوتي. والله اليوم هنا جينا بموضوع جديد اللي نتكلمو فيه. رايحين نكسبليكيو لو دروا دي سول في بعض البلدان الأوروبية خاصة والأمريكية. فوالا دونك على أي حال نكسبليكيو دابور واش هو لو دروا دو سول. لو دروا دو سول كيما تعرفوا هو هذاك القانون اللي يسمح بور ان نوفوني للمولود كي تولد في اي بلاد. نشوفو طراوش من البلدان اللي تسمح بهذاك المولود باش ياخذ الجنسية من البلاد هذيك اللي تولد فيها. دونك افون دو كومونسي قبل ما نبداو نكسبليكيو دابور واش هو هذا لو دروا دو سول. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راهم يكسبليكيو واش هو هذا لو برانسيپ لو دروا دو سول. دونك اي لا رègle de droit attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné. دونك بالمفهوم ان اي مولود كي يزيد في كشما بلاد نطبقوا عليه لو دروا دو سول. واش هو هذا لو دروا دو سول يختلف من بلاد لبلاد. دونك on va essayer d'expliquer ici le droit du sol كيفاش ينطبق في البلدان المختلفة. دونك on va dire نبداو دوك بأمريكا. دونك les États-Unis, كندا, شيلي, مكسيك, أرجنتين إتسيتيرا. هذو عندهم الولد كي يزيد كي يتولد عندهم on lui attribue la nationalité systématique. دونك ياخذ الجنسية سيستيماتيكمون، يعني ما فيهاش شروط. ياخذ الجنسية لأنه زاد في هذيك البلاد. عندك كاينة حاجة هنا في لي زيتازوني ديرنييرمون هذا القانون نحاه ترامب. دونك مازال يكزيستي في كندا، في شيلي، في المكسيك، مي في لي زيتازوني تخلاو على هذا القانون. دونك نرجعو للبلدان الأوروبية. نبداو بألمانيا. Allemagne, donc un enfant né de parents étrangers peut acquérir la nationalité allemande si un de ses deux parents vit en Allemagne depuis au moins 8 ans. Donc هنا القانون واضح في ألمانيا كي يكون un enfant كي يزيد un enfant en Allemagne de parents étrangers عنده القانون باش ياخذ هذيك الجنسية à condition que يكون un des deux parents الأم ولا الأب يكون كان عايش déjà au moins 8 ans في ألمانيا avant la naissance de l'enfant en question. نرجعو لبلجيكا. بلجيكا un enfant qui يزيد en Belgique ما ياخذش directement la nationalité. لازم فيها شرطين. لازم هذاك l'enfant حتى يوصل 12 ans 12 سنة. Et la deuxième condition, الشرط الثاني أنه يكونوا les parents كانوا déjà عايشين ça faisait 10 ans. Ça veut dire لازم les deux parents يكون عندهم déjà plus de 10 ans de résidence légale، يعني إقامة شرعية في بلجيكا منذ على الأقل 10 سنوات. وكي تولد عندهم un enfant كي يوصل 12 سنة يقدروا يطلبوا له الجنسية. دونك ياخذ الجنسية بارابور à sa naissance sur le sol belge. نرجعوا دوك للدنمارك. الدنمارك كي تولد عندهم un enfant donc de parents étrangers il obtient la nationalité danoise بواحد الشرط. لازم يكون
يعيش في الدنمارك، هو يزيد في الدنمارك او ميم طون لازم يعيش في الدنمارك حتى لاج دو 19 ans. À partir de cet âge-là يقدر يطلب الجنسية الدنماركية. Donc نرجعوا لإسبانيا. إسبانيا يابليكيو ce qu'on appelle le double droit du sol. D'ailleurs, il y a deux pays en Europe اللي يطبقوا هذا le droit du sol, mais هما عندهم دايرين له خصوصيات. Donc يسموه le double droit du sol. Ça veut dire quoi? En Espagne, كي يزيد un enfant de parents étrangers ما يعطيولوش الجنسية الإسبانية à condition كي يكون un des deux parents الأم ولا الأب يكون مولود في إسبانيا. واش معناتها tu prends un bonhomme ou une personne, elle est née en Espagne. Donc هنا ما يعطيولوش الجنسية. Mais هذا la personne qui يزيد عنده طفل, le fait que le papa ou la maman il est né en Espagne, كي يزيد عنده ولد عنده القانون يدير الجنسية باسكو باباه il est né en Espagne. Donc هذا يسموه le double droit du sol. وهذا القانون يطبقوه ثاني في لوكسمبورغ. Donc le Luxembourg et l'Espagne, ils appliquent ce qu'on appelle le double droit du sol. Donc نرجعوا لفرنسا. En France عندهم le droit du sol, mais فيه شروط. Donc un enfant né en France issu de parents étrangers يعطيولو الجنسية à condition يكون كان عايش au moins 5 ans كي يوصل 11 سنة à partir de sa 11e année. الشرط الوحيد اللي يطلبوه له لازم يكون كان عايش ديجا 5 سنين d'une façon continue en France. À partir de l'âge de 11 ans, les parents peuvent demander la nationalité à leur enfant. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, entre 13 et 16 ans. Donc un enfant né en France qui يوصل 13 سنة, entre 13 et 16, بين 13 و 16, les parents يقدروا يطلبوا له الجنسية على أساس أنه il est né en France à condition يكون ديجا عاش au moins 8 ans. Donc 8 سنين هذه لازم يكون عاشها en France d'une manière continue. Donc une résidence légale غير متقطعة, ça veut dire d'une façon continue. هذه entre 13 et 16 ans. Les parents يقدروا يطلبوا له الجنسية لولدهم. Donc maintenant نرجعوا le troisième cas. Un enfant qui يوصل 16 ans en France. Entre 16 et 18, l'enfant n'a pas besoin d'autorisation parentale باش يروح يطلب الجنسية الفرنسية. هنا l'enfant يسترجع une certaine autonomie, يقدر يطلبها وحده وعنده القانون باش يطلبها. même كون يقولوا له ses parents ما طلبشو منه, il a le droit de la demander à partir de 16 ans. Un enfant يقدر يطلب الجنسية الفرنسية. وش هو الشرط؟ لازم يكون au moins عاش 5 سنين d'une façon continue à partir de 11 ans. Ça veut dire quoi? لازم يكون كان عايش entre 11 ans et 16 ans d'une façon continue كان عاشها en France. هو il est né en France, même زعما soi-disant il a quitté la France راح l'étranger. المهم entre la 11e et la 16e année لازم يكون عاشها en France. الشرط يعني هنايا il est né en France, mais la condition
le fait que عاش entre 11 ans et 16 ans d'une façon continue, les 5 ans هذو عاشهم en France, eh, eh bien, à partir de la 16e année, donc à l'âge de 16 ans, jusqu'à 18 ans, il peut demander la nationalité